Kumusta kayo, soy ko? Ngayon magluto tamong sopas. Ang katamong kailangan, dapat atin tamong shell, repolyo, nilagang manok, carrots, hotdog, bawang, sibuyas, itang katamong larang pampasi, paminta, asin, chicken nor cubes, tsaka itang katamong Alaska, eba. Tara, magluto na! Yan soy, pag mapali na yung kikatamong kaserola, kabitan itang kikatamong butter. Yan, dapat malaso itang kikatamong butter soy. Kabitan itang kikatamong bawang. Yan soy, go tayo. Kabitan itang kikatamong sibuyas. Go tayo hanggang malaso itang kikatamong butter. Dapat soy, babanten tayo. Kasing kikatamong butter, madudulok yo. Yan, bilitan itang kikatamong manok. Yan, patanggapan tayang lasa. Kaybat, kabitan itang kikatamong sabo. Takpan tayo hanggang mukalya. Yan soy, kabukal na. Bilitan itang kikatamong shell. Yan soy, gogomya mo kasi yung kikatamong shell soy, may papakat siya. Dapat itani tatakpan. Yan, lawin tayo. Nung mingal bagnoret ang kikatamong shell. Kaybat kabit tayo ang kikatamong chicken cubes. Dinan tayong paminta. Makanyan mo naman, dinan tayong asin. Okay, ba't go tayo soy? Lawin tayo po tama makapakat nitang kikatamong shell. Bidi tanitang kikatamong larang pamaksi. Sinubuking larang pamaksi kasi ako may kasaling bell pepper. Bidi tanitang kikatamong carrots. Kabitan na rin tang kikatamong repolyo. Yan soy, go tayo mo. Kay bat soy, tse mabukol na bilitan itang kikatamong gatas. Yan. Go tayong pasibayo. Dapat soy, asigurado tayo na malambot nitang kikatamong shell. Yan, mabukol na. Bilitan itang kikatamong hotdog. Go tayo. Lawenta mo nung luto ni kikatamong shell. Pating kikatamong gulay. Yan soy. Luto ni luto ni kikatamong sopas. Siyempre soy, takman tayo. Kapali na. Kanyama na, soy. Paki-like and follow yung ko po king akong Facebook account. Salamat po.